आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी भूगोल बहिर प्रथम अध्याय पृथ्वी और सौर जगत। पिला माने आमे समस्ते पृथ्वी पृष्ठ रे बास करूँ। सकाळे आकाश रे सूर्य उदय और संध्या बेले अस्त हेबार आमे देखिछंती। दिन बेले आम पृथ्वी सूर्यंक ठारू आलोक और उत्ताप पाई थाए। रात्रि रे सूर्य आमको देखा जाती नहीं। आकाश रे रात्रि किए देखा जाती ना चंद्र देखा जाती। आकाश रे चंद्रर आकार आउ उदय समय और अवस्थिति प्रतिदिन कौन ना बदली थाए। चंद्रर आकार वृद्धि पाई पूर्णमी दिन संपूर्ण गोल दिसे। पूर्णमी पर ठारू चंद्र कौन हुए ना दिन को दिन ह्रास पाई अमावास्या दिन आदौ देखा जाई न थाए। रात्रिर अंधकार रे निर्मल आकाश को लक्ष्य कले आमे कौन देखिबा ना मिंजी मिंजी करुथुबा अगणित आलोक बिंदु को आमे देखि परिबा। सेमानक मध्यरु केतेक अधिक उज्जवल आउ केतेक कम उज्जवल दिसंती। भल भाବରେ निरीक्षण कले केतेक आलोक बिंदु मिंजी मिंजी न करी चंद्र परि स्थिर आलोक देउथिबार मध्य आमे देखि परिबा। तुमे भाबुथुबो दिन बेले चंद्र और आलोक बिंदु गुड़िक देखा जाती नहीं काहेकि? कारण दिन बेले सूर्यंकर प्रखर किरण जोगु ए उज्जवल पिंड गुड़िक खाली आखिरे आमे देखि पारंती नहीं। महाकाश रे देखा जाउथिबा सूर्य चंद्र समेत अन्यान्य उज्जवल पिंड गुड़िकु महाजागतिक पिंड कुहा जाए। केतेक महाजागतिक पिंड सूर्यंक ठारू मध्य ढेर बड़ और उज्जवल। पृथ्वी ठारू बहुत दूरत्व अनुसार सेगुड़िकु क्षुद्र बा बृहत देखा जाती। सेमानकर निजस्व आलोक और उत्ताप मध्य अछि। मिंजी मिंजी करुथुबा ए उज्जवल पिंड गुड़िकु नक्षत्र बा तारका कुहा जाए। आम ठारू बहुत दूर रे थिबारु आमको आकार रे माने छोट देखा जाती। आम पृथ्वी प्रायतः एमानंक ठारू आलोक किंबा उत्ताप पाई पारे नाही। एही महाजागतिक पिंड मानकर दूरत्व को ज्योतिर्विज्ञानी माने आलोक वर्ष साहाय्य रे मापी थांती। पिला माने आलोक प्रति सेकेंड रे केते बेगर गति करे ना आलोक प्रति सेकेंड रे प्राय 3 लाख किलोमीटर बेगरे गति करि पारे। एक वर्ष मध्य रे आलोक जेते दूरत्व अतिक्रम करे ताहाको एक आलोक वर्ष कुहा जाए। अर्थात एक आलोक वर्ष 3 लाख गुणन 60 गुणन 60 गुणन 24 गुणन 365 किलोमीटर। आम सूर्यंक भली अनेक नक्षत्र महाकाश रे अछंती। मात्र सेमानक मध्य रे दूरता हेउची भिन्न भिन्न। केतेक नक्षत्र पाखापाखि होई मध्य एकाठी रहिछंती। एमाने विभिन्न आकार रे सज्जित होई रहिथांती। एही नक्षत्र समूह को नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज कुहा जाए। सप्तर्षि मंडल और क्षुद्र सप्तर्षि मंडल एहार उदाहरण अटंते। पिला माने आमे आकाश रे सप्तर्षि मंडल देखिछंती। सप्तर्षि मंडल आकार किपरि ना प्रश्नवाची चिन्ह परि देखा जाए। एथिरे 7टी नक्षत्र रहिछंती। सेमाने हेले के ना क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ आउ मरीचि। पुलह और क्रतु नक्षत्र दुईटी को एक काल्पनिक रेखारे जोग करी क्रतु दिगरे उत्तर को बढ़ाइले ताहा एक उज्जवल तारका पाखरे पहुँचीब। से तारकाटी हेउची ध्रुव तारा। ध्रुव तारा साहाय्य रे उत्तर दिग निरूपण करा जाए। एहा सर्वदा सेहिठारे स्थिर भावे रहिबार जଣା पड़िथाए। एहाकु मध्य मेरु तारका कुहा जाए। केतेक महाजागतिक पिंड तारका परि देखागले मध्य सेमानंकर निजर आलोक और उत्ताप नाही।
ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଆମର ପୃଥିବୀ ଏହିପରି ଏକ ଗ୍ରହ। ଏହା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାକାଶରୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୌରଜଗତ ବିଷୟରେ। ଆମ ପରିବାର ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ 8ଟି ଗ୍ରହ, 3ଟି ବାମନ ଗ୍ରହ, ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉଲ୍କା ଓ ଧୂମକେତୁକୁ ଇତ୍ୟାଦି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୌରଜଗତ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ। ଏହା ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଯେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 150 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ନା ପ୍ରାୟ 8 ମିନିଟ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଆୟତନ ଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ 27 ଗୁଣ। ଏହି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସୌରଜଗତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍। ଏହି 8ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି କକ୍ଷପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉପବୃତ୍ତାକାର। ପରିକ୍ରମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନେ ନିଜର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୂରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନସ୍ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ବୃହସ୍ପତି ଆୟତନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲେ ବୁଧ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ। ଶନି ଗ୍ରହ ଚାରିପାଖେ ବଳୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଓ ନେପଚୁନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହିର୍ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। 2006 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲୁଟୋକୁ ଏକ ଗ୍ରହ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖଗୋଳୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଏକ ବାମନ ଗ୍ରହ ବୋଲି ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୃହସ୍ପତି ଓ ୟୁରେନସ୍ ଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ବଳୟ ଅଛି। ଏହି ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହୀୟ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଭଗ୍ନାଶେଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିକ୍ରମଣ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ବୁଧ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଲା 28 ଦିନ, ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଲା 59 ଦିନ। ଆଉ ବୁଧ ଗ୍ରହର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଲା 255 ଦିନ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଲା 243 ଦିନ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଲା 365 ଦିନ,
आवर्तन समय है 1 दिन और उपग्रह संख्या 1। मंगल ग्रहर परिक्रमण समय है 687 दिन, आवर्तन समय 1 दिन और उपग्रह संख्या है 2। बृहस्पति ग्रहर परिक्रमण समय है 11 वर्ष 11 मास, आवर्तन समय है 9 घंटा 56 मिनिट और उपग्रह है 16टी। सेमती शनि ग्रहर परिक्रमण समय है 29 वर्ष 5 मास, आवर्तन समय है 10 घंटा 40 मिनिट और उपग्रह संख्या होची 30 रु अधिक। यूरेनस परिक्रमण समय है 84 वर्ष, आवर्तन समय है 17 घंटा 14 मिनिट, उपग्रह प्राय 17। नेपच्यून परिक्रमण समय है 164 वर्ष, आवर्तन समय है 16 घंटा 7 मिनिट, उपग्रह मानकर संख्या है 8।